دیر فضیلت اللہ در کڑ دے بیشانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا دیر فضیلت اللہ در کڑ دے بیشانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا او تقول میاش د فضیلت کنا دکا ولا د برکاتی دکا ولا د برکاتی او تقول میاش د فضیلت دکا ولا د برکاتی دکا ولا د برکاتی ہر مسلمان در کی محفوظ دے دا شیطانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا دیر فضیلت اللہ در کڑ دے بیشانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا او تاکی نازل شل قرآن کنا پاک نبی آخر زمانہ پاک نبی آخر زمانہ او تاکی نازل شلو قرآن پاک نبی آخر زمانہ پاک نبی آخر زمانہ دزارو میاشتنا بہتر والی شانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا دیر فضیلت اللہ در کڑ دے بیشانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا او نپلا د پر برابر دی کنا دا فرمایلی پیغمبر دی دا فرمایلی پیغمبر دی او نفل د پر برابر دی دا فرمایلی پیغمبر دی دا فرمایلی پیغمبر دی پکی نپلو نکوا ډېر مسلمانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا ډېر فضیلت الله در کړ دې بیشانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا کلی رمضانا او روجی در کڑی اللہ شان دے در کی تڑلی شیطان دے در کے تڑلی شیطان دے اور جی در کڑ اللہ شان دے در کی تڑلی شیطان دے در کی تڑلی شیطان دے در کی بچ کی گی مومنان ټول د ګنانا تا تا مرحبا مرحبا
خلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضانا دیر فضیلت اللہ در کڑ دے بیشانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضانا او تا پسی سمدستی اختر دے درتا خوشحال ڈیر جا پر دے درتا خوشحال ڈیر جا پر دے او تا پسی سمدستی اختر دے درتا خوشحال ډیر جا پر دے درتا خوشحال ډیر جا پر دے روجی بنی سی دے اللہ پہ مہربانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضانا دیر فضیلت اللہ در کڑ دے بیشانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضانا تا تا مرحبا مرحبا خلی رمضان